Ayan, bagong dating. Pasok na, pasok. Na maiklak. Pasok na, pasok. Pasok. Gabubong na lang yung lipad eh. Ayan na, ayan na. 249. Ayan. Ayan o. Ayan. Banges. Pasok. Ayan na, pumasok na. Ayan, namamarako pa. Ay, lapitan natin ulit. Gaya ng ginagawa natin. Sabi, bakit ayaw lumabas ng ano? Uy, bakit tayo lumabas? Tayo lumabas to. Klase. Mamalalo ko pa. Ay, sus! Mariosep pa ba? Nagluloko pa. Tiga na, tiga na. Ayun na, mamarako yung ibon no. Grabe hirap ibon. Walang signal. Walang signal. Ba't tayo lumabas ng ano? Ba't ayaw lumabas? Sayang oras. Uy, lumabas ng pagtataypad. Sabi, Sa cellphone mo, Kuya Joel, isa. bakit? Ako po, sayang sa oras. Yung ibon no. Pwede ba hotspot dyan? Hindi, ano arte? Ayun. Sige na. Nagputik. Nagputik yung ibon niya. Grabing hirap. Saglit lang na. 6, Yung bottom puncher oh. Ayan na, tinatype na. 552. 900. 900, sakto. Ayun oh, ganda ng ibon oh. Lock check. Lain yan, Kuya Joel. Hindi pa. Hindi ko matandaan. Titingnan ko pa. Mamaya, titignan daw sa listahan. Bangan pa natin isa. Dalawa na napauwi. May inumin oh. Ayun oh. Inom na kaagad siya oh. Ayun oh. Oh. Galing.